हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेप्स नेम। उससे पहले जानेंगे कलर्स नेम। ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। स्क्वायर, स्क्वायर, स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। पेंटागन, पेंटागन। हार्ट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, पेंटागन। ब्लैक कलर, हार्ट, हार्ट। पिंक कलर, सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ब्लू कलर, ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है बच्चों ये? ऑरेंज कलर। स्क्वायर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। स्टार, स्टार। डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, पेंटागन। हार्ट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, पेंटागन।